ganitong sasay na baka kukuhan. Good morning, guys. Good morning. Inaway na ata sa Mirror of the World sa Sikatuna. And thank you for the opportunity nga makalaag din no? Sumuni ang view din Ayan. Naata sa ibabaw. And there is the Mirror of the World. Ayan. Oh. Wow. Beautiful. Ayan. Na bridge. London Bridge. So ayan, sulitin na natin 'to. Pauwi na tayo bukas, mga kapatid. Nice kayang view diri, guys. Balik ta diri.